नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर एई चैनल ओडिया शास्त्र को। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने श्रावण मास सरिबा परे आपणक जीवन रे किछि नुआ परिवर्तन और सुजोग आसी पारे, किंतु एही समय रे किछि विषय रे आपणक विशेष सावधान रहिबाकू पड़िबो। सही सहित एपरि 5टी खुशी खबर मध्य रहिछि जहा आपणकर मन को खुशी करि पारे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। शेषरे एक सरल उपाय मध्य कहिबी जहा आपण श्रद्धार सहित करिपारिबे। तेबे प्रथम सावधानताटी रहिछि धन संबंधी मामला को नेकी। श्रावण मास परे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने धन संबंधी मामला रे विशेष सतर्क रुहंतु। हाथ को टंका आसिले सही टंका को अनावश्यक खर्चरे खर्च करंतु नाही। अन्य मानंकु देखि खर्च करिबा, देखा देखि रे टंका खर्च करिबा किंबा हठात बड़ निवेश करिबा पूर्वरु भल भावरे चिंता करंतु। आपणक भविष्यत पई किछि टंका संचय करि रखिबा आवश्यक। एही समय रे काहाकू टंका धार देबा पूर्वरु आपण मध्य भल भावरे भाबी चिंती करी एही कामटी को करंतु। भावप्रवण होई बड़ एमाउंट टंका धार दियंतु नाही। निजर आर्थिक स्थिति ठीक थिले मध्य अन्य को साहाय्य करिबा समय रे निज सामर्थ्य को निश्चिंत देखंतु। द्वितीय सावधानताटी हेउछि निजर बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने साधारणतः निज मनर कथा सीधा सड़ख कहिबाकू पसंद करंती, किंतु श्रावण मास परे आपणक एही स्वभाव केतेबेले समस्या सृष्टि करिपारे। आपण जहा सत कहउछंती ताहा भूल नुहे, किंतु सत कथा को केमिति एवं केउ समय रे आपण कहउछंती ताहा बहुत महत्वपूर्ण। विशेष करी परिवार और कार्यस्थल रे राग समय रे कौनसी कथा कहंतु नाही। ऑफिस रे छोट छोट कथा को नहीं तर्क करिबारु दूरेई रुहंतु। केही आपणक काम को नहीं किछि कहिले संगे संगे उत्तर देबा बदल रे शांत रुहंतु। केतेबेले चुप रहिबा ही सबुठारु बड़ उत्तर होइथाय। तृतीय सावधानताटी हेउछि निवेश रे तरबर करंतु नाही। श्रावण मास परे आपणक सामना रे नुआ निवेश किंबा अधिक टंका लाभर किछि सुजोग आसी पारे, किंतु केही जदि कुहंती आपणकू एठारे टंका लगांतु खूब शीघ्र टंका 2 गुण होई जिवो, तेबे केवल एही कथा सुनी निष्पत्ति नियंतु नाही। समस्त आर्थिक विषय को निजे जांच करंतु। आवश्यक हेले योग्य आर्थिक परामर्शदातांकर सहित परामर्श करंतु। केवल लोभरे पड़ी निवेश करंतु नाही। चतुर्थ सावधानताटी हेउछि परिवार रे वाद विवाद। श्रावण मास परे परिवार रे टंका, घरर दायित्व किंबा पुराणा कौनसी कथा को नहीं मतभेद होई पारे। एपरि समय रे पुराणा कथा को आउ थरे उठेइबे नाही। कौनसी छोट कथा को बड़ रूप दियंतु नाही एवं जिद धरी बसंतु नाही। परिवार हेउछि आमर शक्ति, तेणु छोट भूल बुझामणा पाई निजर सुंदर संपर्क को दुर्बल करंतु नाही। पंचम सावधानताटी हेउछि यात्रा समय रे सतर्क रुहंतु। जदि श्रावण मास परे कुंभ राशि व्यक्ति माने यात्रा करुछंती, विशेष करी दीर्घ यात्रा, तेबे सतर्क रुहंतु। गाड़ी चलाइबा समय रे तरबर भावरे गाड़ी चलांतु नाही। यात्रा पूर्वरु आवश्यकीय कागजपत्र भल भावरे जांच करंतु। मूल्यवान सामग्री को जत्न रे रखंतु एवं अजणा लोकंक उपरे अत्यधिक भरोसा करंतु नाही। मने रखंतु यात्रा छोट हेउ कि बड़, सुरक्षा सबुबेले प्रथम। आउ गोटे विशेष सावधानताटी हेउछि कागजपत्र। जदि आपण कौनसी डील करुछंती, लोन नेउछंती, जमी किणुछंती, व्यवसाय करुछंती किंबा कौनसी चुक्ति पत्र रे साइन करुछंती, तेबे कागजपत्र भल भावरे पढ़ी तापरे साइन करंतु। आवश्यक हेले योग्य आईनगत परामर्श नियंतु। कागजपत्र रे छोट गोटिए भूल ताहा मध्य परे बड़ समस्यार कारण होई पारे। एही समय रे कामर चाप, घरर चिंता एवं भविष्यत को नहीं अधिक चिंता करी निजर मन को अशांत करंतु नाही। पर्याप्त निद्रा नियंतु, नियमित चालंतु एवं शरीर रे कौनसी असुविधा लागिले आवश्यकता अनुसार डाक्तरंक परामर्श नियंतु।
ଏହା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାର କ୍ଷମତା। ତେଣୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ 5ଟି ଖୁସିର ଖବର। ପ୍ରଥମ ଖୁସି ଖବର, ନୂଆ କାମର ସୁଯୋଗ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କାହାକୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ, କାହାକୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରିସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସି ଖବର, ନୂଆ ଆୟର ରାସ୍ତା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କୌଣସି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ସାଇଡ଼୍ ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଖୁସି ଖବର, ପରିବାରରେ ଖୁସି। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଖୁସି ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଖୁସି ଖବରଟି ହେଉଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଏହି ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଉତ୍ତର, କୌଣସି ଚିଠି, ଟେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା ଜମାରୁ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପରେ ମିଳିଥିବା ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଲାଭର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ଧନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି 5ଟି ସାବଧାନତା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିବେଶରେ ତରବର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି 5ଟି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ କାମର ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଆୟର ରାସ୍ତା, ପରିବାରରେ ଖୁସି, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଏହି ସମୟରୁ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାର ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।